Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Summa salatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa uswatuna wa qudwatuna Muhammad ibn Abdullah. Salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin وأن صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وبيأكم وطبتم وتاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. باوند يتدين جومي من سبحانه وتعالى جولدين ɓurna ɗo on e tagi fuu jiɗɗin fuu. Miɗo salmina baba en an, karamoko en an Elhaj Umar Wansan wonɓe leydi Angleterre. Miɗo hiwro on ko karamoko an, ko baba en an. Miɗo hiwro on hiwrango iwgo e ɓernde. Miɗo tori Allah kadi yo ngo hewtu e ɓernde. Miɗo lando si ɗon e jam. Miɗo torani on jang, miɗo torani on duuɓi e cellal. Yo Allah ɓeydu duuɓi mon ɗin, ɓeyda cellal mon ngal. Ya jippina nanda persiano seeɗa. Yo Allah subhanahu wa ta'ala yo ɓe jippina persiano. Yo jippina nalan persiano. Haya lantori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓeydan on duuɓi e cellal e hoore rewgol Allah subhanahu wa ta'ala. Wala moƴƴi. Hare musidɓe julɓe, bawndo yettuɗen joomi men subhanahu wa ta'ala, juuluɗen e nelaɗo men sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ko fotuɗen hande en fof ko wallidirgol musidɓe julɓe ibadallah. Haray se en daari hande ko yowodiri fiiɗe leyɗe ɗe wonɗen, kala wawɗo ɗo o walla. Ɓe wi'i kala fooluɗo o wallita. Hande si en daari wano ɓe wi'eteɓe ko arabɓe, en daari wano ɓe Turkien ɓe, ma sen daari wano ɓe Algérien ɓe, ma sen daari wano ɓe no Marocain ɓe wonɓe France, ma Algérien ɓe wonɓe Algérie. En daaray tawen ɓeɗo kañum hino wallidirde ɓuri en enen fulɓe ɓe. 9 hande yiye ɗo Turkijo, si ɓiɗɗo makko ari e ɗe leyɗe, mawɓe makko ɓen addimo ha Allah waɗi o heɓi ɗo kaydi leydi ndi, o tiggidirta ɗo e goɗɗo go, si wona ɓe ƴetta mo ɓe naɓa mo haka maɓɓe Turki, o tiggidiroya ton e Turkijo, o ara o heɓa kaydi, ɓe fo maɓɓe ɓe heɓa kaydi. Hande en daray wano ɓe Marocain ɓe, wano Belgique, ɓay ɓe mari ton doole. Ayi e Marocain jo no iwa Espagne ɗo, heɓuɗo ɗo deftere nden ɗo, yaha ton ɓe waɗana mo contrat mo lewru fiyo o waawu heɓugol ko innete kon chômage, o wonda e ɓe ngure makko nde. Ɓe waɗana mo contrat mo hita mo lewru woturu, wonandema o golli lewru, gorko on yaha yoɓa ko duwa yoɓede kon, hara himo ka suudu, hara o waɗi adresse ka commune, ɓe watta yoɓudemo ko innete kon chômage. Siko Algérien jo immo o yaha Algérie, Algérien ɓe jogiɓe ton magasin ji, ma jogi ton place ji, ɓe yii ko siɗɗo maɓɓe Algérien, ɓe gera ton ha o heɓa kaydi, o watta heɓude ko innete kon ballal ko woni ton kon, o heɓa no o worira kanko e ɓengure makko nde. Kono enen fulɓe ɓen enen, hande enen ɗen waɗi kaydi ɓuri saabi aljanna, ɓuri saabi aljanna firdausi. Hande ayiye suka men no yalta ɗo fi jiwo, haraw jiwo no mari kaydi, o daro o inna si tawi non ko fi ndi kaydi an faalira ɗalan, sa faala fanku, mi waɗata, mi jonnatama kaydi. Na non fo ene woodi woɓɓe ɓe tawata ko kamɓe jonni modiɓe maɓɓe ɓen kaydi, tawa hiɓe wondi no ɓuri e moƴƴirde. Anden ɗi kaydiji ko portoɓe ɓen jonni en ɗi. Hay goto e men landataki ka gaburu mum fi kaydi. Si a maayi kadi ɓe ƴettata passeport américain ma passeport français ma passeport espagnol,
ɓe waɗa takko ma haysi ɓe waɗi takko ma ko leydi ndin e gilɗi ɗin ñamata ɗin kaydiji. Wallidiren musidɓe julɓe. Hande a yi'e ɗo suka no tiggidiri e debbo, woni ko Espagne, woni ko France, woni ko Allemagne, woni ko Belgique, tawa o susata ma Amérique, tawa o susata fewtude gorko on, o inna wallan min kadi mi heɓa kaydi e jurol ma. Ko innata ittu hakkille ma e ɗum dey, so tawi ko fi kaydi jombinirɗen selu, min mi jonnatama kaydi, yani en jombinirtaka kaydi. Ndi kaydi ko honɗum, ko kaydiji tum woni ɗon winda ɗum. A yata ɗo e supermarché jonnaɓe ɗo passeport français ɓe jonne ko ñama sa yaltinali mbuɗi. A yata ɗo e supermarché jonnaɓe passeport espagnol si a jonnali ɓe mbuɗi. Enen ɗen ƴetti ɗi kaydiji ɓuri hay wonkil menkil. Enen fulɓe ɓen, wallahi enen fulɓe ɓen hiɗen tiiɗini fiiɗi kaydiji ɓuri hay wonkilji men ɗi. Woɓɓe e men ko hinnugo ma so tawi ko fi kaydi ɗum ɗon ta sabbo mi sokka juuɗe mi jonatama ɗo kaydi, ɗum ɗon duwaka. Surtout goɗɗo mo tiggidirɗa, wonu ɗo moodi ma, woni baaba ɓiɓɓe ma, tawa a wakkilaki an wallugol on o heɓa kaydi, a sikka hara ndi kaydi ko guine ɓe jonnumade ma a tagida e mayri. Wattanen yila, wattanen yila. Hande sukaɓe buyno leyɗe porto ɗo, tawa ɓe heɓali solution e situation no ɓe heɓira kaydi. Tawa enen fulɓe ɓen hiɗen jogi kono en wakkilaki. Ndare ɓe marocain ɓe, ayiye ɗo Belgique, marocain jono tiggidira e goɗɗo fiyo heɓu kaydi makko ndik, o wawa heɓude situation makko. Woɓɓe ɓen ɓe wonda, woɓɓe ɓen kadi hara Allah hoddiri yoɓe seedu ɓe seeda, ɗum na probléme. Kono enen fulɓe ɓen résidence men no ɓurani en wonkil menkil, passeport no ɓurani en hay saabi aljanna. Woɓɓe e men na fo. Musidɓe julɓe, artiren haqqille men ɗen wallidiren. Hande so tawi a yii suka tinniɗo e diina, wakkili, tawa kanko heɓali feere taw heɓugol kaydi, o inni himo faalama fi dewgal, ko honɗum añirantamo jonnugol mo o heɓa kaydi? Fi honɗum, ɗum ko giggol. Fi so inni joni wallidiren hin konno, min kadi mi heɓa kaydi, mi wawa gollude gollen en fo wallidiren. Daroɗa wi'a a waɗata ɗum, a sokka juuɗe e ɗum a watta. Tawi ko fi kaydi ɗum son faala yon seedu. Honto giggol ko yiɗɗamo ko? Ko honno yiɗirta goɗɗo añinanamo hunde nde o faala e ma? Ko honno yiɗirta gorko wi'aɗa yiɗimo, onna wallan fino mi heɓira min kadi kaydi, min kadi mi wona légal e leydi ndin, tawa mi yahay mi golla, mi heɓa arren hawtiten waɗen gurdam hum men ko. Daroɗa wi'a an a sali. Ɓurɓe ɓen ɗuɗude e ɓen tawa an ko woɓɓe jonnuma ndin kaydi. Wattanen yila musidɓe julɓe, wattanen yila, yurmodiren, wallidiren. Ko ɗum ɗo tun heddani en yurmodirgol. Enen hande woɓɓe ayiye ɓe wakkili yo on divorce, sa wi a landotoɓe yoɓe walla heɓa kaydi. Woɓɓe ne ton yaltoto, woɓɓe ne ton si a wi'i ɓe moodi mi ala kaydi hare wallidira, ɓen he ɗo marsali oɗo ko fi kaydi o lange jokkirde. Sa wi'i miɗo yiɗuma, miɗo faala yo en tigginde, ɓenne maɗa mari kaydi. Naade landagol ma ɗa hunji Qur'an, ayata landotoɗo ma ɗo siɗa hunji Qur'an. Siɗa hunji ɗo Qur'an amara kaydi, tu es vaurien, hay goto sokka juuɗe ma. Sa faala hunjuto deftere kala windande, sa ala koɓri, a ala kaydi passeport, hay goto ha jaggama. Musidɓe julɓe, enen kadi wattanen yila. Ndaren hande ɓe algérien ɓe France, onon wonɓe France ɓe. Ndaron naareɓe marocain ɓe wonɓe Belgique, onon wonɓe Belgique. Ndaron arabuɓe har ko pakistaneɓe wonɓe ɓen UK, Angleterre. Ndaren ko honno ɓe waɗirta solidarité hakkudeji maɓɓe. Enen en mara ɗum. Enen hande ɗo so suka fewtiɗo joyini no falan, he on ko fi kaydi jokkirma nan, ta jaɓo heɓa tun kaydi ngo dampe, heɓa su'u dhann. Allah le daalino subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha allazina amanu ijtanibu kathiran min adhanni inna ba'da adhanni ismun wala tajassasu. Wallidire musidɓe julɓe, wonu sabu musidɗo ma ɓanto, an yo o sonnajo, wonu sabu o gorko ɗo heɓa kaydi yaha golla ara hawton, wallidiron avenir mon on. Ta wi'u min mi sokka juuɗe, ta wi'u min mi waɗata ndin kaydi, sa maayi ndi numéro on ittete. Si a maayi ndi on a surridatake e mum. Andu kadi ko heferaɓe jonnuma, ko porto jonnuma ndin kaydi, wona guine jonnuma ndin kaydi. Sa wurno guine ha mayɗa yiyatano hay chiffre goto e sifa ndin kaydi. Wallidiren. Wallidirgol ngo wona ƴettugol sannere hokka goɗɗo, wallumo no heɓira.
ɗo ya okkude gorejo ma ñande fo ñande linguel hollumo ko honno linguel ngel nangirte jondidiren juuɗe hande no woodi sonnaɓe jogiiɓe ɗo kaydiji kono sa wolniɓe fi kaydi he ɗo marsali on ko fi kaydi jokkirma selu mamin min noon haare sen jombidira kono haare noon mi watama wallude heɓa kaydi honto ko yiɗɗama kom a yiɗamo ya abdallah hande a yiya ɗo portojo kefeero porto si ɓe yiɗidiri ɗo ka commune direct fuɗɗo ɗon procédure o hara ko kefeero hande sukaɓe buyno ɗo ɓe falaka tegguidirde e kefeero hara ko pullo ɓe faala tegguidirde kono yo sonnaɓe wallite yimɓe mon ɓe wallite bandira e mon ɓe yurmoɗon ɓe andon ɓe ko musidɓe mon en fof ko en fulɓe en fof ko ɗaɓɓere arɗen wallidiren jonnidiren juuɗe wawen avance ugol ko ɗum retardi en enen fulɓe ɓe en yiɗidirana hiɗen jogii gañanidi goto yiɗa wallugol goto yiɗa antingol goto yiɗa wonangol sabu goto heɓa mo be sago mo ngo kañum tun ndi kaydi ndi jogiɗa est ce que si a maayi ɓe surridete e mayri goɗɗo wo nafitortandi ɓe ittay numéro on c'est fini halas ndaare ɓe algérien ɓe honno ɓe woni guerduɗo onon wonɓe france ɓe ndaare ɓe marocon ɓe honno ɓe woni guerduɗo onon wonɓe belgique ma turque ɓe ɓen a yiyeɗo kamɓe raktak sa yi passeport ɓe guerduɗo ɓe addira musidɗo maɓɓe jombidiro wondo mo be heɓa situation kono enen pullo fouta sa sutini ɗo goɗɗo yo jombidiri fi kaydi no wawi sa inni a jaɓita e saabi aljanna juuɗe makko wattanen yila te kadi sukaɓe ɓen kadi wota waɗu vision ma on fi kaydi sa jombidira e goɗɗo jombidiri makko fi giggol sabu no woodi kadi worɓe wonaɓe ƴettede afrique de mi yii wallahi sonnajo jombuɗo suka ka men Guinée Conakry nayi mo Canada par ce que himo yiɗi mo o jonni mo passeport canadien o waɗi probléme ko moodima ɓiɓɓe ɓen ko ɓiɓɓe mon mi wole probléme joni noon an goɗɗo wona france ma goɗɗo wona belgique ma goɗɗo wona espagne on fof ko ga woɗɗon saloɗa wallude mo heɓa kadi innaɗa yiɗidiri ko moodima honto giggol ngol woni ça fait honte ça c'est pas l'amour mes sœurs et mes frères quand tu aimes quelqu'un tu vas faire tout pour faire pour ton amoureux quand tu aimes quelqu'un tu vas faire tout pour le faire satisfaire mais nous notre amour c'est la parole je t'aime tu me manques rien du tout c'est pas vrai tu me manques tu es ma raison de vivre il faut lui demander papier tu vas voir si tu es son raison de vivre tu ne peux pas vivre sans toi il faut lui demander j'ai vu qu'on va à la commune on va te déclarer notre mariage. Elle va te dire non, si c'est ça, arrête. Moi, je n'ai pas moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non. Quand nous répondons en ce moment, où est l'amour aussi? On te dit gongol woni. Kala yiɗo yiɗma no e walle ba kay nana ko wema. Non, là, non. Là, je ne suis pas dedans. Là, non, on arrête. Non, je préfère qu'on arrête. On arrête. La hawla wala quwwata illa billah wallidiren sukaɓe men ɓe no Europe ɗo ɓe yangade ɓe soñjade woɓɓe ndo ala kaydi sa ala ɗo kaydi a gollata si ɓe yimo ɓe yiɗidiri tigguidire musidɓe julɓe wallitoɗon ɓe heɓa kaydi barakallahu fikum aray hiɗe weltaniɓe sonnaɓe ɓe tawata vraiment ɓe woni prête fi wallitagol sukaɓe ɓen kono no uytatama e fus ɓeydeta aray on jarama foti barakallahu fikum min noon ko nasihatu mi jonnata en wama ala rasuli illa al balah minen kan alhamdulillah min beejonnaki jombidirgol e goto fi kaydi alhamdulillah rabbil alamin ɓe min mari ɓen yonani men machallah min mari kaydi min mara kaydi on vive ensemble on ne la inchallah miɗen tori Allah yo Allah accidu men ha tawata ko mayde nden sendatame assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh